आणि सामकें अनफॉर्च्युनेट जे जालां आणि सगळे पेरंट्स रिलेटिव्स आणि त्यांचे क्रिटिकल पेशंट्साक आणि डॉक्टरांची आमची मिटींग जाली की आनी कितेंय मॅक्झिमम आमी करूं शकता त्यांचे लायफ स्टेबल करपाक आनी वाचोवपाक आमी करपाचो आमी प्रयत्न गोवा मेडिकल कॉलेज आनी डॉक्टरांचो आसतलो. हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां सांगलां की रिलेटिव्साक कितेंय जर लागलें आनी कितें करपाक जालें एनीथींग वी नीड टू डू फ्रॉम आवर सायड वी वील गो ऑल आउट टू सी दॅट वी आर एबल टू सेव द लायफ सो ईच अँड एवरी पेशंट दॅट इज क्रिटिकल. आणि त्याच बरोबर आतांच आमी डिस्कशन करतना की अशी परिस्थिती पळयल्यार कोड रेड म्हणून एक हे आसता इंटरनल एमर्जन्सी सिस्टम आमी आमच्या हॉस्पिटलांत आमी ते एक्टिवेट करपाक आमचो प्रयत्न आसतलो. इंटरनॅशनली कोड रेड म्हटल्यार वेगवेगळे डिपार्टमेंटाचे त्याच टायमार आसलेले डॉक्टर्स मागीर गरज पडल्यार आमचे जीएमसीचे फूल फ्लेज हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेजांतल्यान जर आमी ह्या तरेचे ते शब्द वापरलो वयता कोड रेड ते आमी एमर्जन्सी सिस्टम जर दवरल्यार ते आमी टीम आमी खंयूय डिस्पॅच करूं शकता. नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काय साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थंयची टीम थंयचे डॉक्टर्स घेवन आयज गरज आहा की आमकां वेगळे तरेन विचार करपाक आनी आयजच्या दिसा हांव मुद्दम मेळपाक आयिल्लो रिलेटिव्सांक आनी म्हाज्या मतदारसंघान बी कॅज्युलिटी जाला ऑलरेडी तेंचे कडेन हांव चर्चेन आहा. परत एकदां हांव तेंच्या घरा कडेन वयतलो आयज आनी आमचे कडल्यान जाता तशें आमी जे पेशंट्स आहा तेंच्या खातीर हांव मागता देवा कडेन की ते सगळे स्टेबल जावन बरे जावन घरा वयचे. आनी हॉस्पिटल काल कंपॅरिजन केल्यार थोडे पेशंट्स रिस्पॉन्स दिवंक लागल्या आनी बरे जावन गेल्यार देवीचो आशिर्वाद आसतो तेंचेर सगळ्यांचेर इतलेंच. आनी कितले जाण आसा तो सद्या कितले डिस्चार्ज जाला? 4 क्रिटिकल आहा आनी टोटल 14 पेशंट्स आहा. Appreciation has been given as far as the quick response from the doctors. Not quick response it's a duty, our duty, and also I am grateful to Secretary Health Arun Mishra ji and Dean and our MS Rajesh Patil. All of them have responded and they have gone all out, including 108 and the full team of health services and Goa Medical College. Goa Medical College has been very, very proactive from the time we heard about the incident. And including 108 services, and the health ministry and the government of Goa is duty bound to see that we take care of the patients and see that we stabilize the patients that are very critical and send them home fully recovered from it. You also real and even attendant आमी सांगलेले आसा त्यांची accommodation पासून सगळे make sure that all the private ward rooms are given to them so that they can stay comfortably and they don't have to bother about anything. There was a boy who was here whose father expired, so we have told them make arrangements for him to go complete the rituals and then come back. So each and every aspect we have to deal with the situation with a very sensitive mind. We cannot deal with this situation just because it's a Goa Medical College and we are dealing. We are Goans and this is an incident that has happened in Goa. देवी लहराय म्हणजे सामकी जागृत आमची देवी आणि ह्या परिसरान हे इन्सिडेंट जे घडल्या आमी बी सेन्सिटिविटी घेवन ते काम करपाची गरज आहा आनी तेजे फुडें आमचे डॉक्टर सगळे बरें काम करतात आनी देवीचो आशिर्वाद आसचो. हे सगळे आमचे जे पेशंट सगळे धोंड जावन जे थंय गेल्ले ते बरे जावन घरा वयचे. तुम्ही इंटरॅक्ट केलेले आसा सम ऑफ द फॅमिली मेंबर्सा कडेन इंटरॅक्ट करी उलयले आनी आयज जेन्ना मनीस क्रिटिकल आसता इट्स हार्डली एनीथींग यू कॅन इंटरॅक्ट. एवरीबडी इज कन्सर्न्ड अबाउट देयर लव्ड वन्स दॅट ही बिकम्स बेटर एंड गोज द रिस्पॉन्स इनक्रीजेस. That's the thank you.